こんにちは。Selamat siang. Salam sejahtera. Konnichiwa. Kenalkan nama saya Naito Koichi. Naito Koichi です。panggil saya Koichi sensei. Oke? Hai, Koichi sensei. Nama senseinya? Sensei. Hai. 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 Saya pernah kerja di Indonesia. Guru bahasa Jepang di SMA. Jadi saya sedikit-sedikit bisa berbahasa Indonesia. Tapi saya sekarang kerja di sini, Fujiyama Kokusai Gakuin. Oke. Hai. Hari ini kita belajar bahasa Jepang yang ada di manga dan anime. Hai, jadi terima kasih ya sudah hadir kembali. Kita akan membahas tentang bahasa Jepang yang ada di manga dan anime. Hai. Dari sekarang saya pakai bahasa Jepang. Hai, senseinya akan menjelaskan dalam bahasa Jepang. Translate Koman Hai, sensei. saya akan menerjemahkannya. Hai. Komandes. じゃあ今日皆さんと勉強するのはアニメ、漫画の日本語です。Hai, jadi pembahasannya adalah anime, manga atau komik ya, bahasa Jepang yang dipergunakan dalam manga atau anime. 皆さんアニメ、漫画知ってますね。 Hai, minasan semuanya tahu anime dan manga ya? ドラえもん、インドネシアで有名ですね、すごく。 Hai, jadi yang paling terkenal mungkin Doraemon ya, dari zaman dulu. 他にもワンピース、ナルト、北斗の拳とか、あと今は鬼滅の刃、有名ですね。 Hai, jadi ada Naruto, One Piece, Hokuto, dan kenal saat ini apa namanya sih? 鬼滅の刃 Kimetsu no Yaiba ya, bagi penggemar manga mungkin lebih tahu. はい。まず、アニメ、漫画の歴史。 Hai, jadi kita mulai dari sejarah manga dan anime. 日本でアニメ、漫画ができたのはいつですか？ Jadi kapan kira-kira manga dan anime itu dibuat di Jepang? いつだと思いますか？ Ada yang tahu kapan kira-kira dibuat di Jepang pertama kali? Ada yang tahu? わかりません。すみません、ありがとう。アニメは1917年に作られました。 Hai, jadi anime itu dibuat pada tahun 1917. はい。これが日本で初めてのアニメです。 Jadi ini adalah anime pertama Jepang ya. 名前はデコボ新ガチョウイモスケイノシシ狩りの巻です。長いです。 Namanya panjang ya. Dekoboko, Dekoboko jangan. Namanya itu judulnya Dekobo Shingacho Imosuke Inoshishi Gari no Maki. はい。ストーリーはこの侍が持ってる刀が何も切れない刀。 Jadi sekilas ya, ini menceritakan tentang seorang samurai yang membawa pedang katana, namun pedang tersebut tidak bisa digunakan untuk memotong apapun. 今お坊さんを切ろうとしてます。 Jadi pada gambar itu dia akan mau memotong si pendeta, namun tidak bisa ya. はい。次、漫画いつできましたか？ Hai, selanjutnya kira-kira untuk manga kapan ada? 漫画は12世紀から13世紀にできました。 Jadi untuk manga itu ada di Jepang sekitar abad 12 atau abad ke-13 ya, antara abad 12 dan abad 13. これ何が書いてあるかわかりますか？ Dengan melihat gambar ini, kira-kira kalian tahu nggak apa yang diceritakan dalam manga ini? Ada yang tahu? これウサギとカエルが相撲をしてます。 Hai, jadi usagi, kelinci, melakukan olahraga gulat sumo dengan kodok. Itu gambar kelinci dan gambar kodok ya. 700年前から日本人は漫画を描いていました。 Jadi orang Jepang itu menulis manga
kira-kira sejak sekitar 700 tahun yang lalu. この後、日本でたくさんアニメや漫画が作られました。 Jadi setelah ini terbit, banyak bermunculan atau banyak dibuat manga di Jepang. 特にテレビが増えるとアニメ見る人が多くなりました。 Jadi seiring kalau zaman dulu kan nggak terlalu banyak ada TV ya, TV orang-orang punya TV, TV-nya jumlah TV bertambah dan anime pun dibuat dalam jumlah yang banyak dengan jenis yang berbeda. 今では日本の政府がアニメや漫画を作っています。 Saat ini di Jepang juga pemerintah sedang masih terus memproduksi manga di Jepang. 今、日本にはいろいろな場所にアニメや漫画があります。 Jadi di Jepang saat ini kita hampir bisa melihat manga dan anime itu di mana saja. これ、どこかわかりますか? Gambar ini kira-kira biasanya kita lihat di mana ya di Jepang? Ya, shop. ダイソー? ダイソーにはガーダです。 Tidak ada. Bukan ya, bukan di Daiso. これは神社です。 Ini adalah di Jinja. Masih ingat pembahasan yang minggu lalu? Di Jinja ya, di kuil. これは神様にお願いを書く板です。 Jadi itu adalah kita menulis permohonan di sana, kemudian menggantungkannya. Itu biasa dilakukan di kuil. Itu namanya ema. 次。これ何かわかりますか? Ada yang tahu? Apakah gambar ini menceritakan tentang apa? Gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Ini kita. Ayo yang tahu bisa menjawab. これは自衛隊のポスターです。Ini adalah poster Jietai. Jietai itu adalah tentara ya, pasukan. 日本では宗教の場所や軍隊にも漫画やアニメが使われています。 Jadi kalau di Jepang seperti tadi di Jinja tempat ibadah dan juga di sini di pasukan ini ya di Jitai atau ABRI, bukan ABRI, kalau kita namanya ABRI ya. Itu juga dipakai anime biasanya. じゃあ漫画を見てみましょう。 Kita coba lihat ya, kita lihat manganya. これ何の漫画かわかりますか? Ada yang tahu ini manga apa? Naruto. Oh, suka Naruto ya? これ英語のナルトですね。英語。 Jadi manga Naruto yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. 英語ですけど、ここ日本語が翻訳されてない日本語があります。 Jadi meskipun manga tersebut telah ditranslate atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ada bagian-bagian yang masih tetap ditulis dalam bahasa Jepang, seperti yang dilengkari oleh Sensei dengan garis merah. この2ページにたくさん日本語あります。ば、ひゅん、が、ど、ざ、ばしゃしゃ、ばば。 Jadi seperti yang diucapkan oleh Sensei ya, itu pasti sering muncul bagi yang suka bagi yang suka membaca komik ya, komik Jepang. Yes. これはこのナルトとサスケの動き、様子、音を表しています。 Jadi apa yang diucapkan tadi oleh Sensei itu menggambarkan tentang suara, benda ataupun gerakan antara Naruto dengan Sasuke. これをオノマトペって言います。 Jadi itu disebut dengan istilah onomatope. オノマトペ。Onomatope. さっきの漫画でヒュン、ザ、バシャシャ、バ、ガ、ド、ババ。これ全部オノマトペです。 Jadi kesemua itu adalah onomatope. オノマトペには2つ種類があります。 Jadi ada dua bagiannya. 擬音語、 Yang pertama disebut dengan Gyongo, 擬態語。 yang kedua Gitaigo. これヒュン、ザ、バシャシャっていうのは擬音語です。 Jadi
Hyung, Ga, dan Basyasha itu termasuk ke dalam Gyeonggo. その他が擬態語です。 Yang lainnya termasuk ke dalam Gitaigo. 何が違いますか？ Kira-kira apa perbedaannya ya? 擬音語は実際に音が出てます。 Jadi kalau Gyeonggo itu kita dari bunyi, berasal dari bunyi, oto, 音。 bunyi atau suara. 擬態語は音がないです。 Jadi kalau Gitaigo itu nggak ada suara, nggak ada bunyi. なんでこんなことするのか。 Jadi kira-kira kenapa sih diperlukan onomatope, ada Gyeonggo, ada Gitaigo? 漫画は動きがないので、動画みたいな動きがないので、オノマトペを使っていろいろな表現ができます。 Jadi seperti yang kita ketahui bersama, dalam kobi atau manga itu kan tidak ada gerakan seperti video. Di sana digunakan Gyeonggo dan Gitaigo untuk memperlihatkan apa yang terjadi, bagaimana situasi yang ada pada manga tersebut. オノマトペは便利です。 Jadi sangat praktis ya apabila ada onomatope. これ全部オノマトペです。 Yang tertulis di sana itu adalah onomatope. 他にもたくさんあります。 Selain yang ada di sana itu masih banyak sekali ada onomatope lainnya ya. 日本人や日本語を話す人が見ると、どんな状況か、どんな音かすぐわかります。 Jadi orang Jepang ataupun orang yang sudah belajar bahasa Jepang cukup lama itu pasti akan mengetahui bagaimana kondisi hanya dengan melihat onomatope yang ada, yang tertulis. これ LINE や Wear のスティッカー、全部オノマトペです。 Jadi selain itu untuk Line, Messenger itu semuanya hampir semua memakai onomatope. スティッカー、これだけで気持ちがすぐわかりますね。 Jadi misalnya yang ditunjuk oleh sensei ya, dengan melihat itu saja kita sudah mengetahui bagaimana kondisi ataupun keadaan orang tersebut. では実際に見ていきましょ Coba kita lihat ya. う。擬音語、 Kita mulai dari Gyeonggo. これ漫画ザーって書いてありますね。 Dalam manga, dalam komik itu ada za ya. 擬音語だから何かの音です。 Jadi karena Gyeonggo seperti yang disampaikan tadi itu suara atau bunyi. これ雨の音です。 Jadi za itu di Jepang adalah bunyi atau suara hujan. ザーなので強い雨です。 Hujan pun itu ada bermacam-macam cara untuk mengapresiasikannya. Kalau za itu adalah hujan yang turun sangat lebat. Jadi za, bunyi hujannya kan ya berbunyi ya. Za. Selanjutnya, ドキドキ。 ada doki doki. この女の子すごくドキドキしてます。 Jadi bisa dilihat ya, dia sedang doki doki shiteiru, shiteimasu. これは心臓の音です。 Jadi suara hatinya ya, suara jantungnya yang berdebar-debar. 緊張しているときや好きな人を見ているとき、ドキドキします。 Jadi doki doki itu digunakan saat kita nervous ataupun saat kita akan dengan orang yang kita sukai. Ya, jadi doki doki shimasu. はい。次、擬態語。 Selanjutnya ada Gitaigo. ピカピカ。 Yang pertama pika pika. これ漫画ですね。ここ、眩しいって書いてあります。 Di sana ada tertulis mabushi yang artinya silau. そう、これ光が眩しいんですね。 Jadi cahaya itu menyilaukan. 光が眩しい。眩しい光をピカピカ。 Jadi silau cahaya yang menyilaukan itu kalau kita pakai Gitaigo-nya itu pika-pika. って言います。眩しい光をピカピカって言います。なので、これ、何ですか？ Apa ini? ピカチュウです。ピカチュウです。そうです。ピカチュウです。ピカチュウは、光のピカ。Jadi Pikachu itu, pika itu cahaya. チュウはネズミの声です。 Chu itu adalah suara tikus. ピカは擬態語で、チュウは擬音語です。 Jadi pika adalah Gitaigo tanpa suara ya,
Sedangkan chu adalah suara tikus, jadi masuk ke dalam Gihongo. だからピカチュウなんですね。 Oleh sebab itu namanya Pikachu. Hai. はい。もう一つ擬態語です。 Hai, satu lagi ada Gitaigo. これ、シクシク。 Ada siku-siku. Bukan Siku-siku. siku ini ya. シクシクは静かに泣いています。 Hai, jadi siku-siku itu digunakan kondisinya saat seseorang menangis pelan, jadi tidak bersuara. 泣いている様子はシクシクだけじゃないです。 Jadi untuk menunjukkan seseorang itu menangis tidak hanya dengan siku-siku saja. 他には Hai, Gitaigo, yang lainnya juga ada. ポロポロ、 Yang pertama ada poro-poro, うるうる、 uru-uru. つー、 Hai. ハラハラ。 Hai, jadi Gitaigo yang digunakan saat menangis. 他にも泣く時の擬態語はたくさんあります。 Jadi selain yang sudah disampaikan di sini juga ada bermacam-macam lagi. これ、ハラハラとかツーとかうるうるを聞けば、どういうふうに泣いているかがすぐわかります。 Jadi tanpa melihat gambar pun hanya mendengar saja hara-hara, hanya membaca saja hara-hara tu atau uru-uru, kita bisa mengetahui bagaimana menangisnya ya. Apakah menangis keras, apakah menangisnya tanpa suara, dan lain sebagainya. はい。では、オノマトペクイズです。 Hai, kita masuk sekarang ke kuis onomatope. Yang bisa silakan dijawab ya. これ、めまいで具合が悪くて倒れそうな時。 Hai, seperti pada gambar ya, dia sedang pusing dan sudah hampir pingsan. 何と言いますか？ Saat kondisi seperti itu, kita bisa gunakan onomatope yang mana kira-kira? 1、ガジャガジャ。2、ルサルサ。3、クラクラ。4、イカンイカン。 Hai, yang mana? 1, 2, 3, 4. Ichini, sayong. Kura-kura. Kura-kura. へー。他は？ Ada lagi jawaban yang lainnya selain yang pilih kura-kura? Ada yang pilih gajah-gajah? 正解は Hai, クラクラで jawabannya す。 adalah kura-kura. インドネシア語でカメですね。 Kalau dalam bahasa Indonesia, kura-kura ya, nama binatang. なので、カメをくるくる回すとめまいになるって覚えてください。 Jadi untuk lebih mudah mengingat, mungkin kalian bisa ibaratkan kura-kura itu dibalik kemudian dia diputar. Kalau dia dibalik lagi kan kepalanya pusing. Jadi kalau dalam bahasa Jepang saat kita pusing dan hampir mau pingsan itu disebut dengan kura-kura. はい。 Ya, hai. 次。これは好きな男の子が他の女の子と仲良くしてます。 Hai, jadi kondisinya ini seseorang melihat pria yang disukai itu sedang berdekatan dengan wanita lain. この子は嫉妬して目が炎になってます。 Jadi perhatikan bagian matanya, itu keluar api yang membara ya, itu adalah api kecemburuan. これ何ですか？ 1、ビルビル。2、メラメラ。3、クニンクニン。4、ヒジャヒジャ。 Hai, kondisi itu kira-kira melambangkan yang 1, 2, 3, 4, yang mana? Oh, merah-merah des. Merah-merah Merah des. des. Kenapa pilih merah? Warna api. Karena api. Ya, karena api. はーい。そうですね。メラメラ。女の子メラメラしてます。 Hai, jadi merah-merah ya jawabannya. 日本語でメラメラは火がすごく燃えていること。 Jadi panas ya, かな。 kepanasan ya, api cemburu yang membara ya. 火は赤いからメラメラって覚えました。 Hai, jadi karena api itu warnanya merah, ingat aja, oh merah-merah saat kita cemburu melihat pacar kita dekat dengan yang lain. はい。次。ガラガラ。 Hai, berikut ada gara-gara. Gara-gara kamu, bukan ya? インドネシア語にもありますね、ガラガラ。何ですか？ 1、大きな声を出して声が出ない。 Hai, gara-gara itu saat digunakan kapan ya? Satu, saat kita berbicara dengan nada yang tinggi, kemudian kita serak, nggak keluar suara lagi. 2、よく寝ていること。 Hai, saat kita tertidur pulas.
3、グリングリンしてること。 Hai, guling-guling ya. Saat guling-guling, santai. 4、笑っていること。どれですか？ Saat tertawa. Ayo, gara-gara digunakan saat 1, 2, 3, 4, 5. 5 nggak ada ya. Ichi, ni, sayong. 1、 Ichi, 1、他には 2、 ni, 1、 1。正解は jawabannya. 1です。 Ichi. カラオケを歌いすぎるとガラガラになります。 Hai, jadi kalau kita pergi ke karaoke dan nyanyi terlalu banyak ya, sampai suara pun mau habis, hampir mau habis, itu namanya gara-gara. はい。2はすやすや。3はゴロゴロ。4はクスクスです。はい。はい。次、最後です。Hai, ini yang terakhir. ムカムカ。 Ada muka-muka. 顔ですね、顔。1、びっくりしていること。 Saat terkejut. 2、手を握っていること。 Saat memegang tangan. 3、 Menggenggam tangan. 笑っていること。 Saat tertawa. 4、怒っていること。 Saat marah. どれですか？ Yang mana? Muka-muka. Muka-muka. 怒ってること。 Ichi, ni, で sayong. す。どれですか？ 4です。 4です。 Yang Muka. lainnya, ada jawaban lagi? Muka-muka. Ichi, ni, sayong. Semua pilih 4? 2、 Hmm. 正解は Hai, Sensei jawabannya. 4です。 Yongbang ya, nomor 4. Jadi muka-muka digunakan saat はい。他は marah. 魚、牛、2個です。はい。いろいろありますね。今日紹介した以外にも本当にたくさんオノマトペあります。 Jadi di Jepang itu ada banyak onomatope ya. これからもたくさんできます。生まれます。 Mungkin dari sekarang pun akan muncul onomatope yang baru ya, どんどん Sensei ya. 新しいのがどんどん作ります。 Eh, 私も作ります。 Hai, Sensei juga nanti mau Hai. buat onomatope ya, ditunggu ya. はい、お疲れ様でした。 Hai, 終 terima わり kasih です。 sudah テリマカッシ menyaksikan. 質問がありますか？ada Apakah pertanyaan ada pertanyaan? Yang ada tentang pertanyaan saya? Nggak apa-apa. tentang senseinya nggak apa-apa ya, Sensei. Udah punya pacar ya. Hai, ada Kalau yang pertanyaan. mau bertanya, silakan. Pemutar, Silakan. silakan. Monggo silakan. Silakan. Bolak-balik, guys. Langsung saja. Bisa di-on-kan, lalu bertanya ya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Hai, Jitsumo ga arimasu ka? 質問してください。 Bisa yang berhubungan dengan materi kita hari ini ataupun di luar. Bebas, boleh Hai. di luar anime manga boleh. Bebas des. Ya, tentang senseinya juga boleh, bebas. Itu desu ka? Ayo, siapa? Oh, ada yang tanya sensei nih. Hai. Hai, dari Trisa Mailira. Sensei ngajar di Indonesia berapa lama? Oh, チャットですね。Bisa langsung juga ya, nggak di chat. Hai, Sensei, どうぞ。全部で1年半ぐらいです。え？berapa lama でしょ？そうです。1年半ぐらいです。 Sekitar 1,5 tahun senseinya di Indonesia. Satu Jadi setengah. bahasa Indonesianya sudah lancar sekali ya. Namas belajar. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya langsung raise hand. Langsung aja di ini. Dibuka mute-nya. Di unmute. Boleh langsung ngomong, mau praktekin bahasa Jepangnya juga boleh. 失礼します。どうぞ。Hai. Dozo. これはナタンです。日本には、漫画とアニメがありますからね。
どのくらい漫画家日本にありますか？はい、そうですよね。それ、誰も知りません。ああ、そうか。誰も知りませ Jadi ん。 tidak ada data yang khusus ya berapa jumlah mangaka karena banyak sekali yang suka dengan manga, kemudian menjadi penulis manga, tapi kan mungkin ada manga yang penulis yang terkenal ya, ada yang menengah dan ada yang sama sekali belum kita ketahui. Oke, どうもありがとう。 Teman-teman yang lain mungkin yang suka manga, はい。 ada yang tahu. Sensei, Hai. Yang mau tanya. 日本でどこに住んでいますか？私は山梨に住んでいます。山梨は富士山があります。 Hai, tahu prefektur Yamanashi? Jadi tempat Fujisan, ada Gunung Fuji. Oh ya, Ya, di Hai. Fuji bisa setiap hari melihat Gunung Fuji ya. iya, hai. Oke. 山梨県とか、 Ada lagi. 富士山ya, Fujiyama. Hai, Fujiyama Japanese Language School. Nanti cari ya, FB-nya ada, ininya juga ada, apa namanya? Webnya juga ada. Hai, Siapa lagi? ada lagi? Jason mau tanya, Jason? どうぞ、白川。 Tidak. Ya, yang lain siapa? Bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Boleh tanya bebas tentang pelajaran juga boleh ya. Ya. Hai, silakan. Yang masih bingung tentang bahasa Jepang juga boleh tanya. Ya. Lagi. Yo, silakan Alphonsus Nathanael. Hai, Yozo. Mungkin berdekatan ya. Yozo, silakan. Hai. はい。すいませんが、日本には一番有名な漫画家は誰ですか？ Yumena apa? もう一度。有名な一番有名な漫画家は手塚治虫だと思います。今一番有名なのは栄一郎小田です。ワンピース書いてる人。 Ichiroda Sensei. ワンピース書いてます。 One Piece. Hai, sudah? はいです。ありがとうございます。 Hai, arigatou gozaimasu. 他にありますか？ Ada lagi? Siapa lagi yang mau tanya? Oh, dari Yusuf, silakan. Boleh tahu. ユスフさん。ます？女の子。 Dari Alphonsus dulu. Sensei ada yang tanya nih, Sensei suka anime apa saja? Ini ada chat ya. 好きじゃないです。Kofushi desu ka? Hai. Ini ada pertanyaan dari Yusuf ya. Kalau boleh tahu di kota mana ya? Kofushi. じゃないです。 Yamanashi Ken ya. 山梨県富士河口湖町です。 Nama kotanya Fuji Kawaguchiko Machi. 私がああ、はいはいはい。わかりました。 Lahir di Kofu. うん。 Tinggal di Fuji Kawaguchiko. Di dekat Fujiyama Japanese Language School. ああ、わかりました。どうもありがと Ditunggu ya, nanti main ya. Bukan main, はい sekolah. う。パスティパスティ。絶対。 Hai, karena sudah waktu juga ya Sensei, tapi sebelumnya coba semua hidupkan kamera, kita ambil foto foto bersama dulu ya. Foto-foto. Sudah semua hidup kameranya? Anu deh, screenshot deh. Hai, itu nih kamu. Hai, Sensei onegaishimasu. Screenshot. Saya ngambil siapa, Mbak Kumang? Ah, ini Sensei, Oichi Sensei, Pak. Oke, wakarimashita. Hai. 1, 2. 3. Hai, untuk yang di halaman kedua. 待ってね。 Bentar ya. Oke. Hai, Oke. sudah? 1, 2, 3. Yeay. Sebentar ya. Ulang ya. 1, 2. Oke. 3. Slide yang ketiga ada lagi kamu. Oh,
そうですね。 取ります。1、2、3。3。はい。はい。Oke, terima kasih. Hai, terima kasih ya untuk hari ini. Arigatou gozaimashita. Sampai Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. 大変ビビでした。ごちそうさまでした。先生、ありがとうございます。ありがとう先生。 Bukan kucing sama. ありがとう。ありがとうございます。じゃあまた。 Sekali sama Desta. お疲れ様でした。あと